टोटल सर नवो करता केदो व्हडलो बोवाळ कोण म्हाका म्हणल्यार कोण तरी हंगर स्ट्रायकाक बसला. राजकारण करपाच्या टायमार राजकारण करया, डेव्हलपमेंट करपाच्या टायमार डेव्हलपमेंट करया. हातूंत तुमकां 2 स्टोरेज बिल्डींग थंय दिश्टी पडटा. काल तरी कोण व्हिडिओ काडला चेअरपर्सनाक कितें कमिशन आनी हें आनी तें बी कमिशन काडला. मडगांवच्या आमदाराचेर कोण क्रिटिसायज करता हें करता. तें स्ट्रक्चर तें आरसीसी स्ट्रक्चर खूब वीक जाल्ले कडेन. एलिगेशन म्युनिसिपालिटी चेक करात, आमी एलिगेशनाक तुमकां जाप दितात, पूण तुमी पयलीं समजून घेयात कितें करता म्हणटा तें. आमी टेरस स्लॅब घालतकीर तो टेरस जो मेळटलो त्या टेरसाचो वयली यूज करपाक आमी सिटींग अरेंजमेंट फॉर द सिनियर्स म्हणजे कोणी गार्डना समज कोणी दिनडेटा कोणी कितलेशे ट्युरिस्ट म्हणजे येतात मडगांवचे गार्डन म्हणजे गार्डना भितर ते वयर तांकां रॅम्प केला फॉर हँडिकॅप सिनियर सिटीजनां रॅम्पूय केला आमी. रॅम्प करून स्टेप्सूय केला. तसले वयर बसून समज वयर बसली सिटींग अरेंजमेंट बसलो वाऱ्या बसली असो ताचो अरेंजमेंट आसा. हातूंत तुमकां 2 स्टोरेज बिल्डींग थंय दिश्टी पडटा. हो म्हजो पयलो एक दुसरी गोष्ट 4 कोटी म्हणटात. हातून आमी हें डिझायन करतात. जेन्ना आमचो सचिन लेहरा म्हणून एक एलडीसी भुरगो आहा 2 वर्सां पयलीं गणपती पुजा 1 वर्सा नगरपालिकेची गणपती पुजा ताका पडिल्ली आनी पुजा करता तें स्ट्रक्चर तें आरसीसी स्ट्रक्चर खूब वीक जाल्ले कडेन ताजे वयल्यान हें पडलेलें ना. वयर आमी ताका कवर करून ताडपत्री करून वयर कवर केला उदक वचची न्ही. आनी तेदे वेळार अशें डिसिजन जालें की हें रिक्वेस्ट केलें की हें आतां तें बांदचें. आनी म्हाका स्टाफ सगळें रिक्वेस्ट करपाक लागलो की तुजे टेन्युअराक समज हें जाता जाल्यार करा अशें. सो फंड्स आमचे कडेन नाशिल्ले कारणान आमी तें कावन्सिला मुखार हाडलें. कावन्सिलाचें आमी रेजुलेशन घेतलें आनी मडगांवचे आमदार सर दिगंबर कामत आमी कावन्सिलाक रिसर्च केलें तर म्हाका जर फंड लागतलो तुमी जाल्यार खंयच्या आमी गव्हर्मेंट फंडार हे करून लकीली चीफ मिनिस्टर हो जीएसाचो तेन्ना चेअरमॅन आशिल्लो आनी तातूंतल्यान मडगांवच्या आमदारान हें प्रपोजल चीफ मिनिस्टरा वयल्यान चीफ मिनिस्टरान तें प्रपोजल मागीर ताजें कन्सल्टंट एपॉयंट जालो आनी तें कन्सल्टंट एपॉयंट जातकीर डिझायन जालो. आतां आमी 4 कोटी आमी बिल्डींग डबल बिल्डींग म्हणटा 4 कोटी बिल्डींग म्हणटा. तातूंत भितर कितें जालें आतां आमचे डोर टू डोर आमचे जे रोड गँगा वयले जे लोक आसात आनी रोड गँगा वयले जे लोक आसात ह्या हांगा सकयल ह्या गार्डनार सकयल बसतात पळय 40-50 लेबर आमी सकयल बसतात कळ्ळें. आमी तातूंत भितर कितें म्हणलें तांचो हें आमी ते फोळी लायल्या पत्रे लायल्या सगळे आमचे वर्कर थंय बसतात. सुपरवायजर सकाळी येवन धाडपाचें तांकां हें करता थंय बसपाक. तातूंत सकयल्लो जो रूम आसा पळय आमी थंय आमी ह्याय सायडीक एक्जिस्टींग आसा पळय तेंय आमी रेनोवेट करतात. थंय तांकां रूम सारको तो आसा तो सारको ओन्ली ग्रावंड फ्लोर म्हणटा थंय टॉयलेट फॅसिलिटी ना तें करतात. प्लस आमकां तांकां चेंजींग रूम करतात आनी कितें करतात नॉर्मली आमचे काम करून आयले म्हणटा दनपारचे ते भायर येवन गार्डना भायर सोंप्याचेर बसून जेवतात. तें सिस्टम एवॉयड करपाक लागून आमी तांकां भितर सिस्टम म्हणजे लंच करपाक जेवपाक करपाचें तें इन्क्लूड हितून आसा. सो टोटल इन्क्लूड करून आमी हें टोटल हो टेंडर एक टेंडर करून केला. पयलीं तें हाफ केलें मागीर आमी तें सगळें इन्क्लूड करून एक टेंडर करून ताजें वॉट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट आय मीन 3.9 crores. आतां तातूंत ताणें थोडी ग्रेनायट्स बीटीपीच्या ग्रेनायट्स बी तातूंतलो इल्लो तो कॉस्ट वाडलो आसतलो. सो अशें आसा अरे बाबा एक्जिस्टींग गणपती पुरमाच्या मंडप जो आमी जर रिनोवेट करता टोटल जर नवो करता केदो व्हडलो बोवाळ म्हाका म्हणल्यार कोण तरी हंगर स्ट्रायकाक बसला आनी 2 स्टोरेज बिल्डींग म्हणटा. हांव कितें म्हणटा एलिगेशन म्युनिसिपालिटी चेक करात, आमी एलिगेशनाक तुमकां जाप दितात, पूण तुमी पयलीं समजून घेयात कितें करता म्हणटा तें. काल तरी कोण व्हिडिओ काडला चेअरपर्सनाक कितें कमिशन आनी हें आनी तें बी कमिशन काडला. मडगांवच्या आमदाराचेर कोण क्रिटिसायज करता हें करता तें करता. राजकारण करपाच्या टायमार राजकारण करया, डेव्हलपमेंट करपाच्या टायमार डेव्हलपमेंट करया. आतां तुमकां पत्रकाराक हांव विचारता हातूंत तुमकां 2 स्टोरेज बिल्डींग दिसता काय ना? दिसल्या 2 स्टोरेज बिल्डींग तुमकां दिसता काय हांगा दिसना काय ब्युटिफाय दिसता. परत एकदां परत एकदां हें करून दाखयता गार्डन उरतले. गार्डनांतले एक झाड पसून हालचें ना, एक सिंगल झाडाचें पान पसून हालचें ना. What is that canopy like structure? That is temporary that you can have pop-up markets, anything can come in that open space. टेंडराचे कितें फोल्ड जालें म्हणटा 2 स्टोरेज बिल्डींग म्हळ्यार कशें आसा
म्हाका दिसता टेंडर करता तेणी 2 स्टोरेज बिल्डींग करता ते केला आसतलें पूण ते एक्चुली तुमकां हांगा दिश्टी पडटा म्हाका पयले प्रश्न हांव तुमचे कडल्यान म्हाका जाता की हांगा तुमकां 2 स्टोरेज बिल्डींग ग्रावंड प्लस 1 तरी स्ट्रक्चर दिश्टी पडटा आतां ताणें एडिशनल कितें दाखयला पळय दॅट इज अ पार्ट ऑफ द ब्युटिफिकेशन ते कितले जाय कितले ना बरें 4 कोटी 3.9 करोडाचो एस्टिमेट आहा एस्टिमेट पसून केलं जाल्यार 3.9 कितलें काम जालें तितलें बील जातलें आनी ताणें आतां ब्युटिफिकेशनान ताणें डिजायन करतना कन्सल्टंट सगळें दाखयलें कडेन हांव सगळें दाखयलें आतां ग्रावंड प्लस 2 स्टोरेज बिल्डींग तुमकां खंय दिश्टी पडटा ती म्हाका दाखय ना तुम्ही त्यांना हाडून बी सगळी कोणाक दाखयतले कोण आता हे दाखोवपाक अंगस्ट्रायकाक सिटीजन्स आहात तुमची एक एरर जाले म्हणटा टेंडराचे 2 स्टोरी म्हणटा कावन्सिलाक घातला मरे आतां आमी कितें केलां आमी कावन्सिला कडेन आमचे कडेन फंड पळय म्हजे टेन्युराक हांवें 4-5 प्रपोजलां म्हज्या आमदारा कडेन दिलीं सगळ्यांत पयलीं म्हजे नदरेक आशिल्लें म्युन्सिपालिटी बिल्डींग रिनोवेशन करपाची आमचे कडेन पयशे आमी आसा तशेंच काबार करूं शकता आय हॅड गिवन प्रपोजल टू आमची म्युन्सिपालिटी म्हात्यावयलो पेस कमी करपा लागून आमी 10-11 कोटी कितें लागता पळय म्युन्सिपालिटी बिल्डींग रिनोवेशन ते हांव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ माय MLA कळ्ळी आमी करून चीफ मिनिस्टरान बजेटरी प्रोविजन करून आमकां म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेचें ताणें अरेंजमेंट केलो बजेटरी प्रोविजन करून आमकां तितलो केलें तशेंच हे प्रपोजल आमी आमदारा कडेन मांडलें आमदार आसतना म्हणलें तुमकां जाता जाल्यार आमकां खंय तरी पूण त्या GSRTचो चेअरमॅनूय चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू माय MLA एंड चीफ मिनिस्टर की तितले बर्डन म्युन्सिपालिटी फायनान्शियली कमी जालें कोण अंगस्ट्रायका बदला कितें बदला ते तातूंत हांव वचना तुमकां रिप्रेझेंटेशन दिलें ना म्हाका रिप्रेझेंटेशन कोणें दिवना म्हाका रिप्रेझेंटेशन काय ना तुम्ही पब्लिक प्रेजेंटेशन दितले पब्लिक प्रेजेंटेशन दितले लोकांक कोणाक जाय तेणें येवन पळोवचें मरे How close is this presentation to the actual plan that will come out? ऑलरेडी प्लॅन्स बी सगळे रेडी आसा तुजे दिसो No, because right now this, for example, this doesn't have proper walls demarcating. So if you look at this, it looks like people. कसले प्रॉपर वन डिमार्केट केल्ली ना No, it's not. Look at the. No. As per actual means barricades. The problem now is people enter. So. नेगेटिव्ह क्वेश्चन विचारनाका आमी खंयचें स्ट्रक्चर भायलें एग्जिस्टींग हें लोक पब्लिका हार्म करून हें करून कांयच करना पयली गोश्ट एक लक्षांत दवरात बेश्टेच नेगेटिव्ह क्वेश्चन विचारनाका आनी ताका तुका आन्सरूय करचो ना आमी जे म्युन्सिपालिटी बसून जे पळय कितें करतात त्या म्हज्या टेन्युराक जे पळय हांवें कितें केलां तें विथ सेन्स म्हणजे कावन्सिलाक कन्सिडर करून म्हज्या आमदाराक कन्सिडर करून सगळ्याचे वीथ कायद्यान कितें आसा तें आमी करता हांवें तुका पयलींच सांगलां एक झाड कट केल्लें वचचें ना हांवें कन्सल्टंट तांकां पयलींच सांगिल्लें कडेन आसा खंयचें झाड जसो जसो काळ बदलता तशें कांय गोश्टी बदलच्योय पडटा आतां नवे कन्सल्टंट पयलीं कशें करताले पयलीं पेन्सील आनी पेन घेवन आर्किटेक्ट हांवूय त्या सिवील लायन म्हणून म्हाका खबर आहा पेन्सील आनी पेन घेवन डॅशबोर्ड घेवन डॅशबोर्डाचेर ड्रॉइंग करताले इंजिनियर आतां ते डॅशबोर्ड बी सगळो गेलो आतां सगळं कंप्युटराचेर सगळें प्लॅनिंग करतात इंजिनियरींग तशेंच ते लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी प्रमाणे ताणें तो डिजायन केले कडेन आतां 100% तशें येतलें ना मेन आमचें कशें आसा तें स्ट्रक्चर सामकें वीक आहा सामकें टोटल वीक आहा जें एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर आहा पळय तुमी ऑलरेडी वचून पळयात म्हाका दिसता विवेक पार्सेकर म्हणून म्युन्सिपल इंजिनियर आयिल्लो पळय विवेक पार्सेकर म्हणून म्युन्सिपल इंजिनियर त्या वेळार ताणें ते पुजा केल्ली तेन्ना वेळार ते टायल्स बी ताणें घातिल्ले कळ्ळें ताणें घातिल्ले कळ्ळें न्ही म्हाका एक विचार त्या सायडीचें जें गार्डन आहा तें फॉरेस्टाच्या ताब्यांत आहा फॉरेस्टान मेंटेनन्सान दिले कडेन फॉरेस्टाच्या ताब्यांत म्युन्सिपालिटीक ताब्यांत आमी ताका हँड ओवर केला फॉर मेंटेनन्साक हाजो अर्थ असो जाय की फॉरेस्ट ताजो ओनर जायना Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.